शीघ्र आसत जय श्री राधे जय श्री कृष्ण
নিত্যানন্দ সঙ্গে যায় গম্ভীরা ভিতর নিত্যানন্দ সঙ্গে যায় গম্ভীরা ভিতর গৌরনিয়া বসাইল রত্নাসন পরে গৌরনিয়া বসাইল রত্নাসন পরে গৌরনিয়া বসাইল রত্নাসন পরে গৌরনিয়া বসাইল রত্নাসন পরে নিত্যানন্দ বসাইল গহীর পাথরে নিত্যানন্দ বসাইল গভীর পাথরে রতন পলঙ্কে যাই আনন্দে বসিল রতন পলঙ্কে যাই আনন্দে বসিল মহা উপচারে সচি আরতি বাড়িল মহা উপচারে সচি আরতি বাড়িল পুর গৌরম করুণাবতারম সত্তার সারম ভুজগন্ধহারম কর্পূর পুর গৌরম করুণাবতারম সংসার সারম ভুজগন্ধহারম गौरचंद्र भगवान की
Hari Sri Ram.
कृष्ण के भजले कृष्ण बिना मिले समस्ते कृष्ण कृष्ण कैसे कृष्ण के डायरेक्ट ना धरने पाइले पर राधा राधा कहले राधा यदि भावे मिली गलो कृष्ण के तले नहीं वृंदावन हल्ला की हरि बोल हरि हरि बोल Hare Name Hare
समस्त
वृंदावन बिहारी लाल की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैत प्रभु की, सुभाष की, दानव गोस्वामी की, श्याम सुंदर रमण महारानी की, तुलसी महारानी की, पुण्यमसी देवी की, गौर भक्त वृंद की, विष्णु हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, महामंत्र की, यज्ञ बुधारी की, यज्ञ कर्ता की, फूल करताल की, श्रीधाम वृंदावन की, पुरुषोत्तम धाम की, राजल धाम की, पतित पावन की, श्याम रामचंद्र के, हनुमंत लाल महाराज की, ब्रह्म सागर वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम समस्त महाप्रसाद व्यवस्था रही भगवान भल समस्त भाग्य मिले भाषा में